आकाशवाणी आगरतला कक्तमा परिव विपुल देबबर्मा তিনি कक्तमा बुबाक रखा मंत्री बखर नरेंद्र मोदी साका जेफ्रु सिकला हदा बसं खाथानी मानजागो आफ्रु बसं ददर कियगो ताई हायुंगो बिनि मारि तियार ख्लायो मंत्री बखर नरेंद्र मोदी खना फुं दामचिसावो आकाशवाणी मन की बात पांदावो हाकतर तै फातार हाकतर नि बररो बाई कगलाम सालायानो केन्द्रनि चुंफायरां मंत्री मनोहर लाल हास्तिनि चुंफायरां लुआजि मुंनि बेबाक हामक्रायो केन्द्र हाफां जत्तो नरमनि चुबा चुरिवानो हिने साका सोशल मीडिया व पहलगाम सामुसित्रा तांनाय रकनि चप्रक मुंनि लगी कुबुलजाक पोस्टनि बागै त्रिपुरानि खरगब्रिनो रमजाखा मंत्री बखर नरेंद्र मोदी साका जेफ्रु सिकला हदा बसं खातानि मानजागो आफ्रु बसं ददर कियगो ताई हायुंग बिनि मारि तियार ख्लायो बसाका ताबुक हायुंनि सिकला हदा बंनि खेनसेने सामुं तांमानि ताई कताल तिख्लाय मुंनि बिसिंतै हायुंनो फुनगै रिखा बसंनि बसक नांमानि बरक तिनी भिडियो कन्फारेंसिंनि बिसिंतै जुदा जुदा हाफांनि नायखंग कताल चितक जाक खरक बाजिसा साइनि गोबां सिकला सिकलिनो चितक मुंब्लाय बागमानि उलो रोजगार बानिको कक नारखा मंत्री बख्रक बसाका ताबुक जे सिकलारक बंनि चितक मुंब्लाय मानखा बंनि साका हाकतरनि रां रायदा हाकतरनि बिसिंनि नायमुथां कतालकुक बेख्रेब हामक्राय ताई तांचानाय रकनि लांमाव स्लायमुं तुबुनानि पुइतुथाय कतर दंगो बसाका बरक बंनि सामुंनि फासिं जेसक गोबां पुइतुथाय तांगानो आसकनो बरक भारतनि कियकजाक लामनो खाफुरजागानो मंत्री बखरक साका सालकिजानि बिसिंगनो मुम्बाइयो हायं ऑडियो विजुअल ताई तंथमुंनि कुचुक बेरेमनि सम्मेलन वेब्स 2025 जुगालि जागना नायखा ओ पान्दानि मकल कायमानि केन्द्र हाकतरनि सिकला हदाबो बसाका हाकतरनि सिकला सनामनाय रक पुइला बेरेमनि अबहाय कायसे प्लेटफॉर्म मांखा मुझे विश्वास है आप अपने दायित्वों को पूरी निष्ठा से निभाएंगे मुझे विश्वास है कि हम अपने सामर्थ्य और ईमानदारी से एक ऐसा भारत बनाएंगे जो विकसित भी होगा समृद्ध भी होगा और जैसे आपके सपने हैं वैसे 140 करोड़ देशवासियों के भी सपने हैं तिनी हाकतरनि करंग ब्रिजिसनि थायो फिल चिबा रोजगार बानिक संसजाखा हास्ते हाफांनि साखाम तांग्रा किरण गित्ते साका हास्ते हाफां आगरतला जिबि हासपाताल ते गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजो बखाने बेमार नायमानि कार्डियाक कैथेटाराइजेशन लैब एबा कैथ लैब आचुकनिना बागै चिथाम रजाक रांनि गसिमुरिखा आबनकारि आगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजो सुपार स्पेशलिटी हासपातालनि बागै कतालकुक मेसिन पाइना बागै बाचितक रुजाकनि रां ताई कायसा तांबुतांति हास्ते हाफां फातार हास्तेनि मथाबाय कगलाम साइतंगो तिनि आगरतला प्रेस क्लाबो कक्तमा थुमनाय रगनि थुमो साखाम तांक्रा मोजां गित्तेव ककसाका बसाका हास्तेव टेलिमेडिसिन सेपसापनि बागै लखनऊनि संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट बाय हास्ते हाफां कगलाम साइतंगो बसाका हास्तेनि कचाम ताई रेफारेल हासपाताल जिबि हासपाताल ताई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजो बेमारी बांगो हास्तेव ताई फातार हास्तेनि बेमारिबो ओ हासपातालो नायजाक फायो सालकिजा सगां किजासक कक्तमाब्लायो जिबि हासपातालो ऑपरेशन ख्लाइतानि बेमारी बांगमानि ताई नासिंजाक गोबांमा हिनै जे कक्तमा आवाय ख्लाइजाकमानि आबनो बो तांख्लाय रिखा জানাতে চাই যদিও আমাদের জিবি হসপিটালে চাপ বেশি জিবি হাসপাতালে আমাদের সবাই ডিপার্টমেন্ট মধ্যে রেগুলার সার্জারি চলছে যে ডক্টর এখানে দরকার সার্জন দরকার সেটা আমাদের কাছে আছে এমন কোনো ডিপার্টমেন্ট নাই যেটা কি আমরা এখানে সার্জারি করতে পারি না কমপ্লিকেট থেকে কমপ্লিকেট সার্জারি আমরা এখানে করি অনেক প্রাইভেট হসপিটাল আছে যেটা লাস্ট স্টেজে আমাদের এখানে রেফারও করে कक्तमा थुमनाय रगनि थुमो साखाम दागिफां डॉक्टर तपन मजुमदार जिबि हासपातालनि सुपारिनटेंडेंट डॉक्टर शंकर चक्रवर्ती मानजाखा मंत्री बखर नरेंद्र मोदी खना फुं दामचिसाव आकाशवाणी मन की बात पांदानि फिल सारा नैचिसा बेरेमो हाकतरते फातार हाकतरनि बररक बाय कगलाम सालायानो ओ पांदा आकाशवाणीते दूरदर्शननि बेबाक नेटवर्क आकाशवाणी कक्तमा वेबसाइट www.newsonair.com ताई न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप ओ खनाय मानानो ओ पांदा आकाशवाणी डीडी न्यूज मंत्री बखरनि नायखुं एबा कक्थुम ताई आवाय कक्चं लाइरंनि यूट्यूब चैनेलबो खनाय मानानो पांदा पाइमानि यागुलोनो आमचाइनि ककबाय खनारि जागानो ओ आमचाइनि ककबाय पांदा हर दामचारो तैसे खनारि जागानो तिनी हायुं वेटेरिनारी साल अबनरगै त्रिपुरा वेटेरिनारी काउंसिल ते वेटेरिनारी डॉक्टर्स एसोसिएशन नि कथाजाक चेतन बाय तिनी आगरतलाओ कायसा हजाक मुं रेली कारि जाखा स्वामी विवेकानंद पान्थरनि चेंगै आवलिनि जुदा जुदा लाहारति लाइसुका रेली रगै कुथुम मुंगो त्रिपुरा वेटेरिनारी काउंसिल नि जतनि तांक्रा डॉक्टर सुजित शाह साका ओ साल पालायमुंनि नायमुं बुबाखंखा मालमाता साकनायनि रगनो बरम याफारमुं ताक्लायनि हायुं वेटेरिनारी सालनि कक बुमांखा मालमाता साक हामक्राय कथालाय चाइतमुंनि ओंखारि
Tini ni Aurelio Manjaka Malmata Rangthong Kiokrimung Naikuni Barja Manjak Dagifang Dr. Bimal Krishna Das Tripura Veterinary Council ni Kasko Dr. Rintu Debormano Khobi Kubni Rock Akashbani Agartala Kendro ni Koktama Khanai Tongbayu Akashbani Koktama update manna bagi login khlaidi www.newsonair.com newsonair.f tai Twitter by Facebook platform AIR News Alertso YouTube on ID News on Air official abono karibo Akashbani Agartala Kendro ni Koktama update manna gai Twitter by X handle Akashbani News Agartala Facebook o AIR News Agartala tai YouTube o Akashbani News Agartala o naina nanganam Chungpharang Mantri Ratan Nath tini Gangtok Kendro ni Chungpharang Mantri Manohar Lal ni Manjakmung bai Songjak Uttor Salka Amchani Chungpharang Loajimung tui Pandawa Hasteni Chungpharang Loajimuni Katal Khlaimung no tui Koklam Khlaika Mantri Saka Hasteni Chungpharang Loajimuni Bebak Hamkrayo Kendro Hafang Jotto Nomrani Chubachu Khlaiana Hini Kendro ni Mantri Khame Thepka Chungpharang Mantri Mochangnath Sikkim ni Mantri Okra Prem Singh Tamang bai bo Malaikha Malaifur Borok ni Bisingo Hamkraino tui Koklam Kha Aboni Logi Mochang Tamang no Tripura ni Ungi Risa tai Ama Tripura Sundari Motai Nokni Kosol Mani Yafari Borom Rikha Mochangnath Social media o Pahalgam Samusita Tangnai Rokni Chopro Muni Logi Kubuljak post ni bagai Tripura ni Khorok Bri no Romjakha Thanai Damni Chibrio Hasteni Jela Kaithamni Khorok ni Haba Yakarjak Furungnai no Khobi Khorok Bri no Romjakha Police ni Tangkra Khoroksa Saka Dolai Jela ni Ambasa ni Haba Yakarjak Furungnai Khoroksa Tai Porinai Oja Khoroksa no Romjakha Tai Uttor Tripura Jela ni Dharmanagar ni Tai Khoroksa Haba Yakarjak Furungnai no Romjakha Sibai Jola Jela ni Sunamura ni Sikla Khoroksa no Romjakha Khorokbri ni Bisingo Sunamura ni Romjak Sikla no Yakari Jakha Fia Katal Bharat ni Nyay Songhita Kerong Rugui Bono Taldokromi Mokol Kaimung Tai Talafio Ton Jaganam Yang Kebengnai Dol Ojar Jitendra Chaudhuri Saka Dholai Jalani Romjaknai Haba Yakarjak Furungnai Tai Porinai Oja Mungsa Hakotor Kebeng Mungkok Biti Khlaiya Borok Bosong Kathalai Mung Tuyui Bongni Post Khlaimani Tripura Police ni Bongni X handle Post Kaisao Saka Bongni Mokol Klaika Borok Kisisa Social Media wo Chukli Gnang Tai Orondi Gnang Kok Kacharmung Awai Klaika Police Saka Obohai Becep Forward Klaimung Share Klaimung Ebat Tiar Klaimung Kerong Ti Khartai Gnang Obohai Samung Humungo Kubuljak Rono Kebengi Kerong ni Yapri Najagan Hini Police Saka Police Jotono Mungsafano Chukli Gnang Tai Orondi Gnang Kok Kacharmungo Bakharia Oi Eba Forward Khlaiyawi Tongna Bagi Koikha Abono karibo bebak lukurokno hojak tongna bagi tai obohai jesa nomnani kerong yatui samung humungni besebo dodoro police no sahorna bagi koijakha yang montriokar professor Dr. Manisha Mia Jala Kaisani police super rokno hasteo khoroksa phano Pakistani borok tongma tongya tuyei homani no montriokar ni tangnok ni logi nangmani kokthum share khlainan bagi police ni phasingti janok jakha Mantri Okrani Habanok ni Khoroksa Tangkra Saka Jammu tai Kashmir ni Pahalgam Samusitra Chopor Mungrigi Mantri Okra Jela Kaisani Jela Naikol Phangrokno Homani Hojak Tongnani Saka Haste CPIM ni Kobongmung bai tini Agartala ni Orient Lamprawo Samusitra Akarma Dofai Dofate Kaklaimani Kebengi Rukpremung Kuthuma Songchojaka Naroy Okra ni Koknarothni Ageni Mantri Okra Manik Sarkar Kashmir ni Pahalgam Borok Kwangmano Butharmung Patimano Todonto Sanka Bo Sanka Oboni uklogo kusu kotor chukli damu huijak tongo bosaka o jora kaklaimung sanamnaiya jotto kathalai samung sitra agar manok mukabala khlaina nangana Tripura bolong borok jungjalno phunukmari tisai mojang sarkar saka bharatni buskango bolong borok mukabala o katal lama phunukka o haste bo koksil saka afrut kendro Tripura bolong borok mukabala khlaina bagai alaida mungsa chuba jurilia bosaka yaksi bodol hafang baithangni rangkhorni rang sabai haste bahini samani hafangni chaitong mung tamabai haste bolong borok domon khlai tongkajangni boyar sipchari mangkha Tripura Cricket Association by Naikolja Santosh Trophy Oroni Puila Division League Cricket Batai Mungni Tini Thumung Kaitamungkha Norsingoni TIT Matho Polestar Club Sara run by Monwalipur Cricket Club no Melagorni Matho Sotodol Songo wicket kaini by Old Play Center no tai Norsingoni PTA Matho Cosmopolitan Club wicket kaidok by United BST no Mechenkha Buskang Tamni Chibru Hasteni Uttor Dholai Unokoti Jala of Herangkogi Damsawo Thamchinismi Bridge kilometer doi nokbar phayana hinni nokbar tiba naikoni hojak khlaijaka abono kari kobuni Jala of Pisapi ringke wati phaimano khana sakani tungmari 32 degree tai khamani tungmari 29.2 degree Celsius ni gana gini tongana tini salni sakani tungmari 33 degree tai khamani tungmari 29 degree Celsius tongani tini ni kok tuma oron paikha ulni kok borok kok tuma awai ngana khana phong damsni tamai soti bridge